land shared by three countries. Between these three nations, Sarawak of Malaysia and Kalimantan of Indonesia by far has the longest land border, reaching up to 1,032 kilometers in length. That is quite a distance. This extensive international divide has created what is commonly known as border towns, usually the gateway into a neighboring country. Our mission in this series is to travel through these towns and discover what makes them unique. Join me, Yusmail Ghazali, in my journey to uncover what is in store at the border towns of Sarawak. So far in this series, we have explored towns located on the southern part of Sarawak's border with Indonesia, all of which bordering West Kalimantan. This time, we head up north to an area which has been somewhat detached from the rest of Sarawak. That area is the Limbang Division, the fourth largest division after Kapit, Miri and Bintulu. It splits Brunei into two, West Brunei to the west and the Temburong district in the middle of the two major districts in this division, Limbang and Lawas. We are going to discover Limbang first, and to begin our exploration, we paid a visit to its district council to find out more about Limbang from the Wali Kota, Councillor Sufian Mohad. Nama Limbang itu sendiri sebenarnya adalah berasal daripada kuala Sungai Limbang. Sebab itu semasa empire kerajaan Brunei, negara Brunei itu memerintah termasuklah Limbang ini. Dan mereka panggil Limbang ini sebab antara kawasan yang memang menjadi kawasan pelabuhan pada masa itu, tapi untuk ekonomi yang kecil, dan Kuala Limbang inilah yang dijadikan sebagai pusat perniagaan dan untuk orang-orang kampung. Sebab itu dipanggil sebagai Limbang sehingga sekarang. So, throughout the years, what are the issues faced by the people of Limbang? Masalah utama kita yang paling utama adalah sistem perhubungan kita. Sebab kita diapit oleh negara Brunei yang memangnya memberi pro and con juga kepada masyarakat kita. Tetapi in terms of transportation ataupun perhubungan dengan kawasan-kawasan yang lain, terutamanya kawasan dekat dengan daerah kita adalah seperti Lawas, seperti bahagian Miri, dan kita kena melalui negara Brunei. Dan ini adalah masalah utama kita. Tetapi bagi mereka yang mampu, mereka boleh menaiki flight, tetapi harganya sangat tinggi. Road connectivity is the main reason why Limbang has been separated from the rest of Sarawak. Due to this geographical anomaly, Limbang's progress has been rather slow. However, the pace of development has picked up. Kalau kita lihat Limbang sekarang ni, pembangunan di bandar Limbang ini sekarang, kalau kita lihat sangat-sangat drastik dari dalam tempoh 5 tahun ini. Di mana waterfront itu antara salah satu projek mega yang kita sedang jalankan, dan ada separuhnya sudah siap, di mana menelan belanja ratusan juta. Dan itu belum lagi termasuk projek-projek pembangunan yang lain. Termasuklah antaranya adalah untuk memastikan sistem telekomunikasi ini dapat digunapakai terutamanya di kawasan kampung ataupun kawasan pendalaman. Even though Limbang's growth has been belated, it is still and has always been a popular destination for our dear neighbour, the Bruneians. Mengikut data yang kita terima daripada Jabatan Imigresen sebelum ini, setiap tahun jumlah kemasukan sama ada transit masuk ke Limbang ini melebihi 1 juta orang. Dan pernah kita mencatat rekod 2.9 juta orang datang ke Limbang walaupun transit saja ataupun jumpa family dan sebagainya. So ini adalah peluang yang sangat cerah bagi kami lah di daerah Limbang, kerana ini dari segi aspek perniagaan ianya sangat membantu. Due to its close proximity and stronger currency, Limbang is where Bruneians come to do their shopping. There were concerns that with the new Temburong Bridge, a bridge that connects Bandar Seri Begawan to the Temburong district,
many Bruneians would bypass Limbang. We caught up with Tuan Haji Muhammad to find out the impact of the bridge on the business community in Limbang. Mulanya ada kesan, tapi sekarang ini kita lihat banyak menggunakan Tedungan, walaupun menggunakan jembatan, tapi mereka juga masuk balik ke Limbang. Jadi saya rasa ini satu keadaan yang memberi sinar harapan kepada usahawan dan kepada penduduk di Limbang ini. Kalau kita lihat tren orang peniaga ataupun dari Brunei itu, kita ada 3 perkara penting yang dia akan datang ke Limbang. Apa tu? Satu, fast food, Makanan segera, yakni KFC. Kalau kita lihat KFC di seluruh Sarawak ini, Limbang lah yang paling laris sekali. Oh ya? Ya. Kemudian Sugeban sama juga. Dan ketiga, restoran ataupun gerai-gerai makan. Obviously, with a stronger currency, Bruneians will cross over to Limbang to satisfy their gastronomic desires simply because they will get more value from what they spend. So, does the Temburong Bridge really affect the food business in Limbang? Ada kesannya, terasalah kesannya. Tapi kalau untuk pelanggan dari Brunei itu, kalau dia orang berhajat memang nak datang ke Limbang, memang dia akan datang, memang ada. Cuma yang kami rasa kehilangan, pelanggan transit kami itulah, misalnya yang dari perjalanan dari Miri nak ke Sabah ataupun ke Lawas, dia orang akan terus melalui jambatan sebab memandangkan bayaran di immigration tu, 2 kali immigration, pos kawalan immigration tu dapat dijimatkan $6. Satu lagi, masa perjalanan lebih singkat dan prasarana lebih elok kalau menggunakan jambatan Temburong. Dibandingkan kalau dia orang masuk ke Limbang, dia memakan masa, dia belanja lagi lah. Tak ada lagi lah yang transit tu, kecuali memang dia berhajat hendak ke Limbang saja. Kalau dia hendak ke Sabah, dia memang tak akan lalu di Limbang lagi. The Temburong Bridge provides a more practical and economical alternative for those travelling to Sabah or from Sabah travelling to Brunei and Sarawak. The challenge now is to attract these people back to Limbang, even if it's just for transit purposes. Perhaps Limbang has to find another reason why people should visit and explore this town apart from being just a place where people come to eat. Something that is easier said than done. Before the break, we discovered a little bit more about Limbang and the current challenge it faces in order not to be bypassed. Being the land in between, Limbang has 2 border checkpoints with Brunei, one in Tedungan, bordering the Brunei Muara district, and the other in Pandaruan, bordering the Temburong district. Before the existence of the Temburong Bridge via Tedungan was the only way for Sarawakans and Bruneians to cross over to Sabah. So next we head to Belading, the earliest and nearest village to the Tedungan checkpoint, to find out more about this border area. Kawasan Belading ni mulanya bermula daripada satu jalan kecil yang mungkin pembinaannya dibiayai oleh kerajaan Brunei. Sebab di sepanjang jalan itu, orang yang tinggal di sana mempunyai IC Brunei, kad pengenalan Brunei semasa itu. Ada 4-5 buah rumah orang Belading tu yang orang Brunei, memang ada IC Brunei, tapi asal dia orang Malaysia. Awal 90-an, pos kawalan imigresen Brunei diadakan di Kuala Lurah, Di sebelah Brunei. Sebelah Brunei. Malaysia belum lagi. Itu orang yang mempunyai IC Brunei diarahkan untuk pindah ke sebelah Brunei. Walaupun belum tentu ada sempadan sebab imigresen Brunei dah ada di sana. Bermakna dengan ada imigresen itu yang dijadikan sempadan. Di sana. Selepas Malaysia ada pos kawalan, ramai gerai-gerai dibuat di sana. Orang kampung sini naik ke sana untuk berjualan di sana. Sebab ramai orang daripada Brunei akan orang Brunei datang melimpah untuk pergi ke Limbang. Belading in the early 70s was actually under Brunei administration,
and the creation of the Kuala Lurah border post on the Brunei side was the starting point of the artificial line that divided Blading into two separate areas. So, how was life in the early days at this border area? Kalau dulunya memang rancak, orang kampung berjualan. Kalau di tepi jalan dekat Blading sana, dekat kawasan sempadan sana, kalau dulu memang kalau orang Brunei hari Jumaat, musim diorang cuti ataupun musim cuti sekolah, dia akan berkius daripada sampai 3 kilometer. Itu tu dari sana kesempatan orang-orang kampung yang berniaga di sana tu berniaga secara kecilan lah, bukan yang secara besar. Jadi secara kecil-kecilan, diorang kadang-kadang pakai troli menyorong minuman dan dagangan diorang tu. Macam tu je. Diorang tu kadang-kadang ada yang sampai begitu. Sekarang ni orang gerai-gerai ni sunyi juga sedikit, tak begitu rancak macam dulu. Sebab orang yang lalu lalang pun, orang yang melintas ke sempadan pun tak macam sampai BQ. Sekarang ni kita lancar saja jalan. Kalau orang Brunei lalu lancar saja perjalanan. Jadi dah kurang lah. Dah kurang. Orang sahaja kalaupun yang datang hanya untuk membeli ke ni. Jadi dekat sini. Dekat kawasan ni ataupun ke Bandar Limbang. We decided to head to the Tedungan ICQS complex to take a closer look at the situation at the border checkpoint. There was not much traffic. Even the nearby tourism farmers market, which was once a popular transit point for travelers, seemed pretty deserted. We caught up with a trader to find out about the current situation, especially after the border gates were opened again. Selepas buka tu adalah sedikit kurang lah, dah macam yang biasa tu. Tak seperti dulu. Tak seperti dulu lagi. Sebabnya diorang pikir pun bayar IS kan keluar masuk. Ada yang IS tu. Jadi bayar, orang pun kena bayar untuk masuk sini. Untuk masuk sini. Jadi ada kurang lah. Dulu jembatan sana belum siap. Jadi diorang satu tempat saja masuk. Jalan ni saja. Jalan ni saja. Sekarang jembatan dah siap. Jembatan dah siap, memang kurang lah. Lagi kurang ya? Lagi kurang sebab diorang pun ada yang lalu sana. Lalu sana untuk terus ke Lawas dan ke Sabah lah. Sebab kami pun perlu pelanggan macam dulu. Itulah susah sudah. Susah Susah sudah. Kalau dulu memang queue kan panjang queue tu. Ni memang panjang lah. Memang panjang. Jadi meriah lah di kawasan ni. Meriah. Orang beli belah. Macam ujung minggu tu memang queue sini. Sekarang berbaris lah sini panjang kan. Selepas ada 2 jalan tu, jembatan siap, kurang sudah. Jadi banyak lot-lot yang kosong. Banyak lot yang peniaga kosong. pun dah meninggalkan kawasan ni. Sebab kami pun kalau ni kan barang semua naik sekarang. Kami perlu modal yang besar lah. Macam ayam ni, tungking semua naik harga. Ya, faham. The rise in the costs of raw materials has further hampered the livelihood of these traders who are just hoping for a fresh start after the pandemic. Not many travelers are passing through Blading anymore. Now, they have another option. So, what can be done to increase Blading's importance as an international gateway between Brunei and Malaysia? Harapan saya supaya kawasan Blading ini dijadikan satu pekan ataupun daerah jalan dibesarkan yang menuju untuk Bandar Limbang untuk memajukan kawasan ini, dan juga orang Brunei pun dah segan-segan lagi kan lalu di sini. Kalau masa ini jembatan bagus, jalan bagus, sebab kalau lalu Limbang jalan banyak yang rosak. Dah jadi satu pekan ataupun daerah. Ketani boleh macam di sini boleh Ketani merancang membuat satu supermarket apa kalau ada di ini, sebab dia lebih dekat dengan Brunei. Betul. Sebab kalau lalu Temburong pun dia jauh. Kalau dekat sini dia dekat dengan Brunei, sebelah saja. Dalam 15 minit dah sampai pergi Brunei. Betul. Dengan adanya supermarket ataupun kedai-kedai yang baguslah untuk yang berjualan lengkap dengan berjualan barang harian. Barang harian. Barang sebab harian. Itu yang mereka perlukan. Betul. Jadi eloklah kalau ada satu kompleks betul. Itu yang saya harapkan. Jadi boleh menarik mereka balik ke kawasan ini. Supaya menarik diorang datang kemari. Turning Blading into a town or even a district is a long-term process. In the meantime, what can be done to improve the standard of living of the people living near the border? Kalau boleh, saya mau pusat pengumpulan barang hasil pertanian. Ada aku punya sepupu tu hari bertanam
tembikai. Oh, ada. Dia banyak besar dia punya kawasan dulu. Ya. Dia tanam tembikai tapi hasil dia tu adalah memanglah ada orang beli tapi tak semua. Sampai ada yang busuk tak sempat diambil lagi. Tak dapat nak dijual. Tak dapat Jadi dia dijual. ada masalah nak memasarkan. Pemasaran. Itu yang jadi masalahnya. Sama juga dengan yang hasil-hasil yang lain tu. Pusat pengumpulan itu nanti boleh membeli walaupun dengan harga rendah sikit, tapi asal kena beli. Itu kalau bolehlah pusat pengumpulan Beli hasil daripada orang kampung. Maksud saya tu begitulah. Before the break, we discovered a little bit more about the history of the Tedungan checkpoint and life in Belading, the nearest village to the border. Now it's time for us to get to know the people of Limbang. The majority are the Malays and the Ibans, making up more than half of the population. Then comes the Bumiputra, which consists of the Kedayan, Bisaya, and Orang Ulu ethnic groups. With so many to learn about and so little time, we decided to get to know the two lesser-known communities. The first would be the Kedayans. Etnik Kedayan sebenarnya yang berasal daripada Kepulauan Jawa yang pada ketika itu pada abad ke-15 dibawa oleh Kesultanan Brunei untuk datang ke Brunei sebagai pekerja lah. Itulah sebabnya Kedayan ni dipandang sedikit ke bawah lah daripada kerabat lah. Itulah asalnya Kedayan pada mulanya lah. So, what do the Kedayans do for a living in Limbang? Pada ketika ini majoriti etnik Kedayan menjalankan perniagaan lah, perniagaan secara kecil-kecilan. Ada yang buruh, ada yang online, ada sebilangan yang berpelajaran tu jadi kontraktor dan ada juga yang di pejabat-pejabat kerajaan sebagai penjawat awam lah. Tapi majoriti dia adalah petani lah. Petani. Yang menjalankan pertanian secara sepenuh masa. What are the efforts being done to promote the Kedayan culture to the outside world? Untuk mempromosikan, kita kaum Kedayan telah mengadakan makan tahun perdana yang kita adakan setiap tahun di kampung terpilih. Dalam makan tahun perdana tersebut, kita telah mengadakan pelbagai aktiviti, terutamanya sekali muzik. Peralatan muzik yang kita gunakan yang jarang-jarang sekali berada di tempat lain. Sebagai contohlah, kita menggunakan muzik peralatan daripada kayu yang kita namakan kayu sedaman. Pada majlis tersebut kita ada juga mengadakan pertandingan kepala kapur ataupun ratu cantik lah dalam bahasa ringkasnya. Selain daripada itu, waktu siang dia kita akan mengadakan bermacam-macam jenis pertandingan, masakan. Lepas tu kita akan membuat makanan tradisional seperti kelupis, suabai, wajit, peneram. Lepas tu makan tahun perdana ni adalah masuk dalam kalender pelancongan daerah Limbang. The Kedayan community has come a long way from being a minority race to become a recognized ethnicity when the Sarawak government gazetted the group's status as Sarawak Bumiputra. The same goes with another community that is in Sarawak, found only in Limbang and Baram. They are known as the Bisayas, believed to be the indigenous community of northern Borneo. Asal-usul Bisaya di Limbang telah diketahui oleh pengkaji sejarah iaitu Tuan Biusa dulu pada tahun 1956. Dia kata Bisaya memang orang Limbang. Sudah menetap di Limbang berjaman-jaman. Bisaya yang dia orang kata tu dari Filipina tu bukan. Sejak kami berada di Limbang ini, kami diam di tebing-tebing sungai Batang Limbang. Daripada Lebuk Lasas, Ulu Limbang sampai ke di bawah Hilir Limbang, Marsamulu.
kami bisa menetap di sana. Sudah berzaman-zaman, bertahun-tahun mengikut pengkaji sejarah ni, kami Bisaya ni sudah berada di sini sejak kurun ke-6 Masihi. There are many theories about the origin of the Bisayas in Sarawak. There is even one that believes that the Brunei Sultanate is of Bisaya ethnicity. Looking at their traditional costumes, this theory might not be far off. So I decided to put this theory to the test by donning their traditional costume provided by the chairman of the Sarawak Bisaya Association of Limbang, Michelle Ibrahim, and feel what it's like to be a Bisaya. Saya sukalah. Material dia lembut, dia punya pemakaiannya sangat ringkas. Baju, tengkolok, seluar hitam ringkas lah. Dia tak panas Dia juga. tak panas, dia tak panas. Clearly, there are some similarities to the Malay traditional costume. The material used is silky smooth and their headgear singal resembles the Malay tengkolok. However, the costume of their female counterpart, known as baju kebamban, is a mix of diverse cultures with Dayak and Malay influences through the beading and soket work. The silver bangles and bun headgear are another example of the contrast of cultures. So, where are the Bisayas from then? You be the judge. One thing's for sure, the Bisaya community adds on to the allure of Limbang as a melting pot of cultures. They too have their annual event known as the Babulang Festival and Buffalo Race. This 3-day cultural fest, which has been organized since 2005, highlights the unique culture and customs of the Bisaya ethnicity. The Buffalo Race and the Babulang Queen Pageant are by far the main draws of the festival. Thousands of visitors, both local and abroad, have already witnessed this spectacular celebration of Bisaya culture. Festivals like this will further strengthen the relationship between Limbang and Brunei, which has many similarities in culture and language. In conclusion, even though Limbang has for years been the land isolated from the rest of Sarawak, it has a major role to play to develop Sarawak's northern region in line with the objectives of the Northern Region Development Agency. The potential is there, and the multi-ethnic people of Limbang are ready to serve and will not be bypassed. Yang tinggal di tempat pergunungan, masih tanah tinggi, diistilahkan Lundaya. Kita ada jabatan, ada visi juga, ada KPI-nya untuk menghasilkan penternak kerbau di Sarawak pada ketika itu.